Welcome to Asyan Art. Please subscribe, like, share, and follow. Assalamualaikum, saya Asyan utasukure Asyan Art. Nanu the applic the design pattern drafting or cutting is the ko. The cutting paper bandiko. Tasum chiklara kapda ki joda vaina the ina pela. The cutting paper bandi okay. दिल की दीदी लंबाई सिर्फ 5 इंच और चौड़ाई सिर्फ 5 इंच था दा साइज हिसाब से तासु कम या सिवा पॉलिशिंग वो हावी बराबर बददी लंबाई और चौड़ाई योशानले दा कागज वो उसमें सादा दा से फोल्ड को यो पेरा उस दिन पर दोबारा बताऊं फोल्ड को जामुन दो पेरी दा से फोल्ड को पहले दे तरफ में फोल्ड को ब्याह मेंस दोबारा सादा फोल्ड को उस दिन बस द्रेम जलवाने बताऊं दासी तरस बांधे फोल्ड को दो पेरी दम सादा फोल्ड को द्रेम पेरे की बा दादा से तरस बांधे फोल्ड को उस दादा दी बंद साइड दे तरफ नव निशानों लगो दिल की यो इंच वाले निशानों लगो उस दिन पर दी तरफ तो हम यो इंच वाले निशानों लगो उस बदाय लाइन मुंग दन तरफ तो बुझू दिल की यो इंच बांधे लाइनों लगो और दासी दी तरफ तो हम यो इंच बांधे लाइन जोड़ को उस दी मुंग तर दी पूरी कटिंग को और दिल की मेंस की मुंग दी मुंग कटिंग को लांदी तरफ तो बदाऊं 2 पॉइंट ब्रेक दूं నేను దూసి పాతలేసిన బ్రీగ్దు onur brederi dan मेंस की मुंगरी कटिंग को दिल की मुंग दासी 2 पॉइंट ब्रीग्दू तरदी पूर्व मुंगरी कटिंग को मुंगरी पैटर्न कटिंग को उस दिन अपस मुंग डबल फ्लावर जोड़ो दी फ्लावर जोड़ो के दोपहर मुंग सरा लंबाई और चौड़ाई यो प्रकार दा दिल की दी लंबाई अगश्ती में 5 इंच और 10 दी चौड़ाई में सिर्फ 5 इंच था उस बताऊं दासी तरस बांधे फोल्ड को दा पेपर में यो फिर तरस बांधे फोल्ड को అయిన పసుపు దా दी तरफ ना रातों को
او د بل سایډ به دې ته لاندې ووځو. یو پیر موږ داسې ترس باندې فولډ کو داسې. اوس دې نه پس دا به دې منځ ته راولو، دا یو طرف شو او دې د بل طرف به لاندې ووځو. دا به د دې الټه شي، یعنې یو مخکې طرف ته دي او یو لاندې. اوس دا به دې ځای کې سیټ کو، یو برابر به کو. اوس به د دې دپاسه موږ ډرافټینګ کوو. دلته کې موږ یو نیم انچ باندې نشان ولګوو. دا موږ سره دی 1.5 انچ، همداسې دې طرف ته به موږ 1.5 انچ باندې نشان ولګوو. اوس به دې ته ګولایي شیپ ورکوو. د دې به موږ منځ کې کټینګ کوو. دا ټول چې کوم موږ فولډ کړی دې برابر به موږ کټینګ کوو. دلته موږ 2 پوینټ والو. اوس به دې دپاسه موږ د دې کټینګ وکړو. اوس چې کوم د دې دا فور سایډ دی موږ پې لاین لګولو، د دې ټولو به موږ د دې 2 پوینټو پورې کټینګ وکړو. دا موږ د دې دواړو ډیزاین کټینګ وکړو. د هیمینګ کولو نه پس به دا موږ سره داسې لګي. هیمینګ آیډیاز ما شیر کړي، تاسو یې نه کتلی شئ. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment down.